Good morning, guys. Welcome to another session of Hardware Description Language. We are still on the structural and gate level modeling of combinational circuit. Now, our topic for today is about, okay, these are outlined last time. Our topic for today is about instantation. So, what is instantation? So, instantation, uh, it's just like if you if you have a big task, you divide, okay? You divide those tasks into a smaller module. So, smaller part, for example, we're talking hardware mano. So, if you have a system na gamoni mo, a whole system of project or a whole system of circuitry, a big circuitry. So, in order to accomplish everything, kung kasahon mo na siya, medyo dako no and medyo bugat. Instantiation helps you divide those system or divide a whole system into sets of 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 modules or set of circuit. So a small circuit, when you combine everything, it becomes the system. Okay. So it says here larger modules can be built by instantiating smaller modules in the body of a larger module. So kung na kay larger module, pingas-pingason to nato into a smaller module. So that ang gamo na to, tagsa-tagsa una ka smaller module and then i-combine lang nato. Because sa imuhang circuit, if sa inyong, let's just say sa inyong logic circuits, if you experience making applications, there are some part of the application adto nga ang part sa circuit ninyo gabalik-balik. Okay? Na usa ka circuit adto nga gabalik-balik. So instead nga balik-balikon to nimo siya, gam-an na lang nimo siya og smaller module, usa ka module, then later on tawag-tawagon na lang nato para hindi na kanunay balik-balikon to nimo gama. So the same as sa ato ang kunyari programming. So normal programming ninyo, we uses functions rather than writing every code line per line. So naay usa ka code or na usa ka function na ato ang usa ka code, then kung gamiton siya tawgon lang siya. So mura ra pod siya ingani. Kaso in HDL we are talking with hardware. Okay? So instantiation, this modularity is especially helpful in creating larger designs, which can be broken down into smaller and more manageable components. The instance name corresponds to a unique name for a specific instance. For a certain module, different names for different instance of the same module. So, meaning, every module na gamo nato, lalahi siyang name. Okay? Di siya pwede maparehas. Don't worry. Don't worry. Later, we'll have you example circuit and converting that circuit into instantiation way of programming, of coding. So the port mapping describes the connection of ports of the smaller module to the internal signals or even the ports of a larger module. So example. So if you have a system, okay, kining tibuok, kining dakong box, okay, the big box is named top, okay? For example, ang ngan sa imuhang whole system is top. Ano yung ngani mo? So, when you say, I will create a top system includes everything, okay? Kinito nan, kining sub 1 and sub 2, okay? Or sa unit 1 or unit 0. From here, so sa atong system naman jud tay input, naman jud tay output. Imposible man na wala tay input, wala tay output, di ba? Especially sa inyong logic gates, di ba? Naman jud tay input, na jud tay output. Okay. So now, in this case, di ba sa atong system, sa giingon ako ganiha, what if ang imuhang tibuok system na ay gabalik-balik na circuit? So
let's say sub 1 sa tibok para mahuman nato ang tibok top na system, naatay duha ka beses nato gamiton si sub 1. Instead na maggama ta og circuit ana including unsa bay sod, AND or inverter etc. kining sub 1 nimo, and another for this na kini unsay porma ni, so anohon na nimo, no, baliko na nimo ang circuit. Instead buhaton nato na siya. So the whole of this and the whole of this, since pareha raman siya, sa ato ang code i-represent nato na siya differently. Sa ato ang code i-separate nato ni siya to our top na circuit because this one is balikon lang nato. Okay. The first thing you need to do is to look into the circuit nga parehas. Okay? So identify asa dapit ang parehas niya na circuit. So here, since this is clearly stated here that sub 1, which is named unit 1 and unit 0, meaning aning dapita siyang circuit, unit 1 na siya, unit 2. Pero ang sud na circuit niya is pareha na siya sa sub 1. Okay, pareha la silang sud. Pero unit 1 pasubot laing dapit siya. Kini unit 2 laing dapit pod siya, pero pareha na silang circuit. Okay. So ang buhaton nimo, since pareha siya, magama ka og usa ka circuit. So gama ta. So module sub 1. So since mao ni angan nato, mao lang po dato ang i-name nato sa module sub 1, and ibutang nato ang input and output. So sir, nganong dili F og M? Since we are still talking with the circuit inside of this and not the top circuit, so kini isang sod nato. So unsa may input sa inside circuit nato, which is our A. Ang output nato is X. So manang A and X, input, output. So i-specify nato na input and output. Ani, since block diagram naman ni, so wala nato napakita kung unsay circuit within this sub 1. But later on, I'll give you an actual circuit na naa siya mga sod. So assuming kung naa siya circuit sa sod, mo-follow pa ni siya before siya mag-end module, napakay ibutang na circuit ana. Okay. Now, since nakagama naman ta sa duha ka buok, sa sub 1 nato, gamuon na nato ning ato ang tibuok circuit because sa makita ninyo wa na may laing circuit, no. So kining sistema daw, kining top system, para mabuhat nato ning usa ka system na duha ka sub, which is pareha rag circuit. So gitapo lang sila. So karon, ang ngan daw sa tibok system is top. Okay, module top. Unsa may input? So sa tibuok system, ang input niya is F, G, ang output niya M and N. So F, so ano rin siya? Input, output, so FM, input, output. So pwede raman po na siya og input, output. Okay? So like for example, F, G, M, and N. Okay? So later gingana man po nako ang ako Then i-specify nato unsay input, unsay output. Karon this kini siya mao ni siya ang pamaagi para matawag nato ang circuit na gigama nato aning ibabaw. So mura rin siya og function na nagtawag ka sa function nga sub 1. So karon ang buhaton nimo unsa ni siya? So kining unit 1 nato, okay? Kining kinaunhan. So sub 1 ang sud na circuit, di ba? So since kinanglan nato sub 1, nakagama naman tag sub 1, tawgon nato ning sirkita. Okay, tawgon ka nako sub 1. Kining unit 1 nag-ingon na siya kung asa siyang dapit sa circuit. So kunyari kung daghan ka yung circuit, aning dapita o sa ka circuit, kini another sub 1, kini another sub 1. Gingan na okay, unit 1 ni siya na sub 1, unit 0 ni na sub 1, unit 3 ni na sub 1. Okay, red location niya. Okay. Now, manginahanglan ko og sub 1 na circuit. Aning unit 1, ang circuit niya sub 1 ha. Unsa may input output niya? So ang overall na kay top naman ta. So F
ang input niya F, ang output niya N. Okay. Next. So, unsa pa may laing circuit na mabuhat nato aning top? Okay, kining unit 0. So, sub 1 man gyapon siya na circuit, tawgon gyapon siya nako. Sub 1 unit 0 then input and output. Okay. So, what if these two are not parallel? Nagsunod siya. After M, musunod siya sa G. What if ingana? So, as I've told you last time, we've discussed about wire. Okay? About wire, so these are internal signals that can be created using the wire data type. So, wire data types can be the following. Values 0, 1, X, Y, Z. So, ang button nimo, declare the wire data type, then the wire name. So, say wire name nimo. So giingon ako ganiha, since, di ba, ang output ato, FM, G, G, and N, sa to. So, karon, since tapo man nato, ang output ani na kay, di ba? Ang output ani isaksak man nimo ani. So magbutang ka og usa ka wire, di ba? Kung literal na mag-circuit ka, na kay usa ka wire. Katong wire ginganlan nato og wire 1. Karon, ato ang circuit wala nagipakita katong sub 1 ha. So since kini parallel man ni, so karon nahimo na siyang series. Kini gisumpay ani. Okay. Karon kini usbo nato ni. Kini magpabilin. Okay. Sa ibabaw nagama naman nato si sub 1, no? So karon usbo nato si top kay lahi naman ang circuit nato. Ang circuit nato naka-series na. So input nato karon sa tibuok system is F, ang output nato is M. Nya manginahanglan tag usa ka wire. Karon, ang first circuit, ani, or bisan pa na mag-interchange, okay ra. So, the first circuit here, so, sir, pwede ra kini una o kini una, okay ra, way problema. So, in this circuit, sub 1, okay, tawag ta, atong ganiha nagigama nato sa other page. Tawag nato, ginahanglan ko ang circuit sa sub 1, aning unit 0. Pero ang input niya is F, ang output niya is wire 1. Karon, kinahanglan na pud ko og circuit ni sub 1 aning unit 1. Pero ang iyang input is wire 1, ang iyang output is M. Okay? So, last time we've discussed about the module declaration. So, our example there is gate primitives. So, here, gate primitives, so Verilog has a built-in modules for modeling simple gates. Modules have variable number of input ports. So available are AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, and NOT. So these are the gates, diba? So that's why it's gate primitive. So sa last time we've discussed, we put the name of the gate, which is any of this. Then, you name the IC man, no? Gangan man tag-unsang IC ha na siya. So, G1, G2, unsa name. And then, you put the output, then the inputs. Okay? That's how you do the gate primitive. Okay. So, this is an example of a gate primitive circuit. Diba? So, ingani no, mag-circuit ingani sa logic ninyo. So, sa inyuhang logic, I'm sure kung nakasuway mo gama og decoder, multiplier, adder, subtractor, na may mga part na circuit ana nga gabalik-balik. So, if you could see, kini o kini, parihara na siya. Jiwa, kini, 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 o kini. Although, ang input niya lahi, kini sa C, kini AB ni siya. Kaso, ang in niya, duha ra gyapon, pareha ra gyapong mga koneksyon na. Okay? Ang external na input lang ang nalahi. Okay? So karon, mani ato ang buhaton.